Within 1 hour, kaya tanito puso na. Why guru ganit halabot? So kids, this will be a review sa aton nga chemistry nga finals. So kids, as you can see sa table na ni, these are our formulas and ionic compounds. Kids, kung maghambal ka mo nga cations, maghambal ka mo first and foremost sa cations. Ang cations natin, kids, these are our positively charged ions. Again, your cations are known as your positively charged ions. Ang anions natin, kids, these are known as your negatively charged ions. So kids, how do you write your compounds when combining your different elements to form them? So here, kids, the names of some common jobs of some common elements appear in your table 2.3. You will need to know the names of your formulas. Of these frequently encountered ions, they can be used to write the formulas and names of many ionic compounds. We write the formula of an ionic compound by adjusting the relative number of positive and negative ions, so their total charges cancel. The name of an ionic compound is formed by giving the names of the ions with the positive ion named first. So what does this statement mean? Kids, take note, ang pang underline ko positive ion dapat una, name first. Ano ganing positive ion naton? Ang cation. Next, dapat mag-cancel ko ang charges, therefore maging zero ni sila. So kids, paano ni sila ko no? For example, kids, sino di gusto nyo pilion? Sodium, potassium, or ammonium? Or silver? Sa positive naton. I-combine natin na siya sa anion to form your compounds. Pilit na kami sa bisan diin nandi. Isa sa cation kag isa sa anion. Tulan ta ko paano magsulat sang compound. Wala? Ako na lang mapili. Sige, mapili ko kids ang potassium. Potassium kag potassium chloride, kids. Potassium chloride. Your potassium is written as K. Ano, sir? Areo. Masulat na sang compounds, kids, according to sa aton nga statement when we write ionic compounds. We write the formula. Check nyo, kids. Direct sa aton table. Kids, we have a cation and an anion. Hambal sa aton sa statement, una, gid ko na may sulat si positive ion, which is tanan nga ari di cations. Diri naman dayon is anions negatively charged. Diba? So, ginpili ko di kids si potassium kag si chloride. Paano ko ni sila sulaton, kids? First and foremost, sulaton natin dapat una si positively charged ions. Sino ang positive? Si potassium or si chloride? Tanawan niyo kids, so may ari ang isa, ano ni siya? Positive, di ba? Si chloride, negative. So again, sino ang unahon ko sulat? Sino unahon ko sulat, kids? Si positive or si negative? Ari din nakabutang ko. Positive ion name first. Sino unahon ko butang? Potassium, sir. Potassium, correct. Therefore, butang ko si potassium. Pila iya charge, kids, si potassium? Positive. Positive 1. Very good. 1 plus di butang ko. Next, si chloride ko naman. Butang ko na sa pilaya charge si chloride. Isa man, pero negative, di ba? 1 plus. Si chloride na kon 1 negative. So, ang hambal naman di dahil natin statement, dapat ang ila total charges mag-cancel out. Hindi, dapat ang ila total charges mag-cancel out, maging 0 dapat, di ba? Dapat maging 0. So, 1 plus 1 negative is equals to pila? 1 minus 1 na lang. Umuna lang na. Is equals to pila? 1 minus 1 pila? Negative 0 na. Diba? 0 na siya. So, na-cancel na sila. Final answer mo is? Okay.
or your potassium chloride lang? Amo na nila pa yung answer mo. Magsulat ka sa ionic compounds. Kaya nag-cancel out sa imo KCl. Potassium ni siya, ang Cl mo chloride. So it is now read as potassium chloride. KCl is known as your potassium chloride. Oo, KCl. So next, basahan to naman sa example 2.1 ta. Formulas for your ionic compounds, how do we write them? So first, kids, may arat na sodium fluoride. May calcium fluoride man ta. May iron 2 sulfate. Kag may zinc phosphate kita. Paano ta ni sila sulaton? Based sa atong gin-example kasi mo bago lang. Diba? First, kids, sa letter A natin, your formula of the sodium ion is Na. And your fluoride, ayan ang formula yan. Madulog, sir. Hindi makita, sir. Hindi makita? Wait lang. Tapos ang tapagid brightness. Madulog, sir. Wait lang. Blurred. Tasan kong brightness. Wait lang, tasan kong brightness, kids, sa there. Ano magdulong sa hapon? Then, next element, which is your arsenic, 3S. Anong digit or ang pressure mo? Four. So, para mamalan mo, para makontrol mo, so sila galing ang inyong arsenic na Ara, sanag na? So, 4 times 3. Kids, sanag na? Hello? Hello, kids? Sanag na? Kita niyo na? So you have 4 times. Kids, harap pa ka mo? Hello? Gwapo na, dulaan ko connection. Okay, di ba? Earthling ka nag-connect, pre? Direct naman ko. 3 minus, bilang 3 minus. Negative 3 na first ion, kay apat person, therefore, so 2, 12, or negative 12 na ion. Therefore, positive, you have 12 positive charge na, kay you. Then you have negative or 12 ions na person. So, anong gain at sila luwag, wala, or no net charge, therefore, it is balance. Muna na kasi yung baby, wala. Go, hello, kids? Tell niyo na ka? Hello? Hello, sir. Dulang connection, gulpi. Signal. Ikaw yan, sir. Ako, sir. Ah. Ano to? Kita mo, sir. Kitaan na? Sanag na? Sanag na? Oo, sir. Kitaan na sila may... Kita na, sir. Sige. Okay, sir. Alam na, sir. Namin na? Ara, gali. Masad. So, first, kids, nga dapat na sulaton is your sodium fluoride to, no? Paano naman natin isulaton ang sodium fluoride? Sa example na to, you need to first find your sodium and your fluoride. Din ang sodium ta, kids, Ari. Ari formulaya. Ari ang iya charge. Fluoride naton, Ari. 1 plus. 1 plus man kag 1 negative, paano tayo sila sulaton? Pareho man di ba? Na. Fluoride naton ba yan? Isa. So this will be your answer na, kids. Nga man, may 1 plus ka kag 1 negative. 1 minus 1 is equals to
Zero. 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 Tandaan niyo kids Fermi, ang charge siya dapat Fermi with zero. So your sodium fluoride, your final answer will be NaF. Na and F. Kay 1 lang charge ni sodium, kay fluoride, 1 man. Next. Paano to naman sila si calcium fluoride? Check na naman diliwat sa inyo kids nga table. Si calcium natin kay si fluoride. Si calcium, may 2 plus na charge. Area formula. Fluoride natin has only 1 charge, 1 negative. Paano ini? Okay, sa nawa ni Mayo? Calcium, may pila. Ca. Ano, sir? Laban di, sir? Ang calcium natin, pila charge siya? Tanawa pala. Ari ang ginbaksan ko. Pila charge ni calcium? Plus. 2 plus. Si fluoride, oo, 2 positive. Negative 1. Oo, si fluoride, negative 1. So, sulat ko anay si calcium. Correct? 2 plus na siya. Oh, sir. Plus, fluoride natin pila? 1 negative, di ba? Negative 1. Negative 1. So, kung i-minus ko ni sila nga duwa, may bilhin ko, di ba? Hindi siya 0. So, ano dapat obrahon, kids? Duwangan tapagid sang isa ka Si, fluoride. ito, magnesium to, sir, no? Calcium. Calcium ni. Calcium kag fluoride. Aring fluoride, Calcium. calcium ni ang Ca. Ang F nyo is your fluoride. Negative 1. So, kay hindi siya mag-0, duwangan tapagid dapat si fluoride para Okay. maging 2 negative siya. Pwede na? Ma-0 na siya kay 2 negative na? Pwede na hindi? Pwede, sir. Pwede na. So, 1 negative plus 1 negative is equals to 2 negative. 2 minus 2 is equals to 0. 0. Pwede ko na sila cancel out, di ba? Ano bilhin ko? Ca, F, 2. Your final answer will be CaF2, and it will be read as your calcium fluoride. So, kabalo na? Okay, sir. Clear? Ano to? Calcium fluoride, CaF2. F2. CaF2. Naman, may duwa ko ka fluoride, oh. Therefore, F2. Di ba? Ang calcium ko pila lang? Isa. 1. Therefore, calcium lang butang ko. Kung duwad ang calcium ko, dito man siya. Di ba? Next, paano naman kung iron 2 sulfate na naman kita? Ano, sir? Ano naman, iron 2 sulfate naman kita. Ang ato na solvon. Wait lang. Panason ko lang. Iron 2 sulfate naman ta ko no kids. Ara oh. Iron 2 sulfate. 2. Check to sa table. Iron 2 sulfate. Pilang charges ni iron 2 sulfate kids? 2 plus. 2 plus. Sulfate natin. Sulfate natin 2 negative. Kaya pareho sila charge. May dugang pa ko. Wala na, di ba? Simply copy. Yes, sir. Oo, sir. Fe kag ang aton sulfate, SO4. Kaya nag-cancel out na ila charge. Final answer nyo is Fe, SO4 lang. So kung patas iya charges kids, wala na ko may plus. Pero kung ang iya charge, hindi patas, madugang gid ka mo dapat. And lastly, yung zinc sulfate naman natin ko, no? I-solve na naman. O, check nyo. Check to with sa FeSO4. Ang sabat yara, o. Kitaon sa inyo. FeSO4. Is my answer correct? Yes. And finally, ang zinc phosphate natin. Zinc phosphate naman kita, kids. How do you write your zinc phosphate?
Pangitaon tanay si zinc. Zinc naton has a charge of Positive. Positive 2. positive 2. Phosphate naton has a charge of yung in-underlinean ko. Inboxan ko na. Negative 3, sir. Negative 3. Paano naman eh? Hindi naman sila pareho. Ma-add ka sa positive sa sir. Oo. So, mo naman ni siya, kids. So, look at your zinc anay. Zinc dapat permit ako na akong sulat. Zn 2+. For every zinc mo, mayara ka 2 ka charges. Sa phosphate naman naton, pila ang iyang charge? 3 negative. Tama? So, hindi sila mag-cancel out, di ba? Pila ka zinc ang kilangnan nakon? Kids, para mapatasan ko si phosphate. 1. 1, sir, 1. Hindi. Okay, kung magdugang ko isa ka zinc, karon maging 4 na akong zinc. Di ba? Maging 4 na ang charge ko na. Kay 2 plus ang isa ka zinc mo, ang charge ng isa ka zinc is 2 plus. Maging 4 na siya, 3 naman eh. Di ba? So, ang pangitaon tadi kids, ang ilang kaparihong nga number kung i-multiply ta sila. Ano ang pwede ko multiply kay 2 kids nga pwede ko multiply kay 3 para magpatas sila? 2 times 3 is equals to pila? Hindi. Zinc niyang Zn, ang PO4 is phosphate. Araw. 2 times 3 na lang kids. 2 times 3 is equals to? 6. 6, sir. 3 times 2 is equals to? 6 man, di ba? 6 man. So, pwede si 2 kag si 3. Kung mag-multiply sila, maging 6. Therefore, may 6 plus ko din nga charge. Yes. Kay zinc. Pila din multiply ko kay zinc para maging 6 plus siya. May pila ko ka zinc. 2 times, pila din multiply ko kay zinc. Kay 2 ang charge niya, no? 3. Therefore, Zn 3. Plus, pila din multiply ko kay phosphate. Para maging ano siya? Para maging 6. 3 times 2. 2, sir. Therefore, PO4, may subscript na siya daan. Kids mo ang aton phosphate. Dapat butangan tas ang open close parenthesis. Tapos, ang 2, ibutang ko dire. Kita niyo yung 2? Kita niyo, kids? Sir. So, may 6 na kong negative. Pwede ko na sila i-balance. Pwede ko na makancel na 6 minus 6. 0. 0. Therefore, your final answer is Zn3, PO4, open close parenthesis, 2. Check nyo din sa bad. Is it correct? Correct, kids? Hindi? Yes. So, kids, amo na ang proper, amo na, kids, ang proper way para mag-solve ka mo. Pero gusto nyo yung shortcut? Amo ni ginobra ko sa college ko, kids. Gusto yung shortcut? Kung paano na hindi na ako mag-solve. Sir. Sige. Check nyo luwat inyong zinc kag inyong phosphate. Amuni siya gid sa ako na sa college ko. Look at your zinc first. Pila kids ang charge ni zinc? 2 plus. Pila ang charge ni phosphate? Negative 3. Amo lang gid kids sa brown. Oh, phosphate. Malang gid brown yung kids. Ibalis ka nyo lang ang charge nila. Zn. Ibutang nyo dahil ang i-charge sa subscript. Ang subscript natin, kids, ang mga sa kilid na sa ngalan, sa dalong, ariyo. Maghambay ko mo subscript, ang mga sa kilid na sa ngalan.
Subscripts ni sila tawag, ari. Subscript ni sila. So, butang sa subscript ni zinc, ang charge ni phosphate. Zn3. Tapos si phosphate, butang ta ang charge ni zinc. Pilang charge ni zinc, 2 plus. Positive 2, di ba? Ibutang ta siya galing niya sa subscript na. P, O, 4. May subscript na sa tundaan na phosphate, di ba? Dito din siya butang. Pareho sa saging sabat pa kagina, hindi. Parehos. Pareho, di ba? Arao. Zn3, PO4, open close parenthesis 2. So, ano lang ginobra ko, kids? Nag-solve pa ko? Wala na. Kids, nag-solve pa ko? Wala na. Nag-ano lang ko? Sir, direct. Nag-shortcut ka na lang, sir. Ginbaliskad ko na lang ila charge. Pwede na, kids, kung natamad ko mag-solve baliskadan. Yun lang ang charge siya. Butang nyo sa subscript of the counter element. Last example para sa shortcut natin. Mas mangalit pagkatanya, wala yan. Ano yan? Wala sang. Wala sa survey. So kids, last na lang kid para mag-get si kid. Ang iron 3 naton. Kag ang aton nga oxide. Paano tanin sulaton sa shortcut? Kids, you have iron 3, Fe. Kamo bisabat gamiton tang shortcut. Oxide naton pila ang iyang charge. Gamiton tang shortcut. Name your iron 3 oxide. Gamit ang shortcut ta hindi ta mag-solve. Iron. Pilang charge ni iron? Positive 3. Din ko butang si positive 3 kay oxygen or kay iron? Kung shortcut gamiton ta. Iron. Shortcut, balis ka doon ta. Hindi na ta mag-solve. Oxygen, sir. Kay oxygen, Sige, sir. 3. Kay oxide. Ano butang ko kay oxide, kids? Si 3, di ba? Si oxide, pila naman charge siya? 2. Di ba? Negative. Din ko sa butang. Kay? Talom. Kay sino? Kay iron, di ba? O, sir. Subscript. Sa subscript yan na sang iron. Fe2O3 will now be the final answer. Gusto niyo i-try ito sa proper to confirm nga sakto? O man na siya gyapon. Si iron, i-times na siya 2 maging 6. Si oxygen i-times ko sa 3 maging 6. Katatlo ka oxygen. So same man gyapon. O man gyapon sa bat Fe2O3. So, hindi na ako magpalibog. Ibutang nyo lang ang subscripts ng inyong counter element sa pihak. Amo lang gid na. So, gets nyo na? Or magasala ka mo? Do palagi, sir. Wala nasa, sir. Nagalasa. Medyo na lang, medyo. Last. Ang iron naton, kids, isolve siya sa proper way, anay ha. Tapos ma-shortcut to din para mag-gets yun. Pila ang charge yan ni iron luwat? 3 plus. Positive 3. Si ano naman naton, kids, si oxide naton, pila ang iyang charge? Negative 2. Negative 2. So, hindi sila pwede nga duwa, di ba? So, nobrahon pa sila. Pila ka iron ang kilangnan ko para maging 6. Kaya para mapatas ko sa kay oxygen. Are. Fe. Anong ila common ground ni 3 kag 2 kung mag-multiply sila? Kinakalis gid nga common ground nila. Ang 3 times ko sa 2 maging pila? 6. 6.
Si 2 kung i-times ko kay 3, pwede man siya maging 6, hindi. Sir, Ang 2 ni Belas ang oxygen, pwede sir eh. pwede ko man sa mo bra 6 kung i-times mo Pwede 3. sir eh. Therefore, amo na. Pwede sir. So, ang 3 plus ko maging 6. 6 plus na. Pila ka-iron gin-multiply ko para maging 6 plus siya. Okay, so that's now C. Kaya ang isa ka-iron, 3 plus. So how many Duwa lang, di ba? are there in actually one Sakto? atoms of Duwa sir. Duwa, Fe, 2. Sir, 2 times Next, ang oxygen naton. 3. No, 2 times 3 is equal. 3 times 2 ni siyang iron, 3 times 2. times the mole sa ring. Para maging 6. Atom, Ang oxygen naton, kids, paano ang i-multiply siya para maging 6 siya? then 2 times 3. 2 times 3. So you now have 6 negative. so ang atom, Anong din times ko kay oxygen para maging 6 siya? Pila ka oxygen? Duwa. 2 ang 2 ang imo nga charge sa oxygen. Tatlo. Gaman. Tatlo sir. Kaya ang oxygen nyo, kids, 2 charges lang siya. Dapat i-times mo siya 3. Or may 3 ka dapat ka oxygen para maging 6. Tama? May 3 ka dapat ka oxygen para maging 6. 2, 4, 6. Diba? 2, 4, 6. So may 3 na ako ka-oxygen. Cancel out na ang ako na 6 ni kag 6 ka ni. Fe2O3. Kung sa shortcut method ka mo, kids, bilis ka nyo lang ang ilang na charge. Kung sa shortcut, sulat ko na lang dito sa Fe. Pila charge na oxygen? 2. Butang ko siya sa subscript. Oxygen na naman. Good day, isang mouse lang. Pila ang charge na iron ko kagina? 3, di ba? Oo sir. Butang ko kay oxygen ng 3. Pareho sila nga duwa, hindi. Tanong ang final answer nila, kids, nga duwa? Fe2O3 sa proper method. Sa shortcut, Fe2O3 man. So, pareho sila, hindi. Yes. Yes, sir. So, kabalo na? Sir. Konti. Konti lang. Kung sa shortcut method ka mo, kids, balis ka nyo lang ang charge. Butang mo siya din sa subscript. Hindi na sa charge. Sa subscribe. Oo. Kung sa proper method, dapat balansihan mo lang ang ila charges para maging 0. Diba? Sa sodium, datang kag fluoride, kay 1 sila kag 1, bisan balis ka, doon mo pa sila. Ang sabat nila Zero yapon, yapon. NaF pa, diba? 0, gina siya. So, if Zero this yapon. only applies to sa mga dagko nga charges. Okay? So, pwede gid ka mo ka-shortcut. Balis ka yun lang ang charge, ibutang mo sa subscript. Or kung gusto ni solvon, pwede man. So, klaro na? Klaro na, kids? Klaro na sir. Sige. Sir. Klaro na sir, may klase mo kay sir Lito. Next, atomic weights natin. May klase na ka mo? Kay sir Lito, sir, las 4. Subong, maklase ka mo? man siya, sir. Nga ano? Na mag-make-up, di pa kami yan ba? Ano ba niya, okay? Okay. Natapusan na lang si Raymond, sir. Sige. Sir naman sa gali. Next, ang atomic weights natin, kids, is an early observation was that carbon and hydrogen have relative atomic masses, also traditionally called your atomic weights, of approximately 12 and 1 respectively. Thousands of experiments on the composition of compounds have resulted in the establishment of a scale of relative atomic weights. So based on the atomic mass units or your AMUs, ang AMUs natin is also known as your atomic weight, ha? They are defined as exactly the mass of an atom of a particular kind of carbon atom, which is carbon-12. So kids, ang atomic weights sa natin, ang simple explanation yun, nakuha natin ang aton nga atomic weights
Sa aton nga, carbon 12. So, ano ni siya, kids, ang atomic weights? Din tayo siya makita. Look at your periodic table, kids. Kids, sa aton periodic table, i-zoom ko ha. Hindi ko na ipasolon siya, hindi ko pagalaka. Natak, ano ko, guro sa high school, yun pa na. Kids, ang inyong hydrogen, kita niyo ang number ya sa dalawang 1.008. Kita niyo? Sir. Oh, sir. That is your atomic weight of an element. Ang siyang atomic weight in your atomic mass unit. So, masya kids ang inatawag natin atomic weight or atomic mass unit. Ang periodic table niya na, kids, harap naman sa page niya, downloadan niyo lang ang PDF, okay? So, muna siyang ina-discuss din. Then niyo makita agad ninyo atomic mass unit or your atomic weight sa periodic table of elements. How many moles are in Okay? Next, the mole and your Avogadro's constant. The number of moles in a system can be determined using the atomic mass of an element. Ang atomic mass mo ni siya, kids, amo ni siyang imong atomic weight or your atomic mass unit. Again, ang atomic mass nga ni, amo ni siya. Which can be found on the periodic table. This mass is usually an average of the abundant forms of that element found on Earth. So again, kids, ang mole naton is determined using our atomic mass. So for every 1 mole, sa alcohol nga, hydrogen, for example, for every 1 mole of my hydrogen, may ara ko 1.008 grams of hydrogen. So, muna siya, kids, ang namin nila sa moles. And next, we have your Avogadro's constant. Avogadro's constant naman natin, kids, is 1 mole of oxygen atom contains 6.022 14179 times 10 raised to the power of 23 oxygen atoms. Also, 1 mole of nitrogen atoms also contains 6.022 14179 times 10 raised to the power of 3 nitrogen atoms. So, kids, ang number nga 6.022 14179 times 10 raised to the power of 23 is called your Avogadro's number or your Avogadro's constant. Named after its discoverer, Amedeo Avogadro. Kids, ang malang nipatandaan ko sa inyo, hindi ko nipagpasolve sa inyo ang inyong Avogadro's number as you need your scientific calculators para sa inyong Avogadro's number. Hindi man kamutanan may scientific calculator, di ba? So, hindi ko siya pagbutang sa solvings, don't worry. Pero malang tandaan nyo, your Avogadro's number is always a constant of 6.022 times 10 raised to the power of 23. And kids, ang Avogadro's number naton is always equal to 1 mole of your element. It is always equal to 1 mole of your element. So kids, for example, makatanda ko, 1 mole of your oxygen atom is always equals to pila kung sa atoms ang ginabasihan. It is always equal to 6.022 times 10 raised to the power of 23. If I am asking you kids, 1 mole naman sang nitrogen nga atom is equals to pila in Avogadro's number. It is always equals, kids, kag constant na siya nga 6.022 times 10 raised to the power of 23. So kids, again, kamo bisabat sa kon, ano ang Avogadro's number naton? It is always, anong constant, kids? Ang insulat ko di bago lang. 6.022 Times 10? Sige, ano na? raised of the power of 23. Oo, amo na siya. Bisan ano pa na siya, kids, kasi element, ang 1 mole gina sang element, whether it is oxygen, nitrogen, hydrogen, gold, silver, ang 1 mole niya gina, kids, pero is 6.022 times 10 raised to the power of 23. Okay, bisan ano pa na sa klase element. Amo gid ni ang iyang Avogadro's number sa atoms, okay?
Clear? Clear, kids? Clear na. Next, the application of your mole. The mass of a mole of the substance is called its molar mass of that substance. The molar mass is used to convert grams of a substance to moles and is used often in chemistry. The molar mass of an element is found in your periodic table. It is the element's atomic weight. In grams per mole, again, amo man ni siya gyapon ang inyong atomic weight, amo man siya yung molar mass, ginpang-add lang na sila. If the mass of a substance is known, the number of moles in the substance can be calculated. Converting the mass in grams of a substance to moles requires a conversion factor. 1 mole of a substance over the molar mass of a substance. Ano siya ang iyang conversion factor. The mole concept is also applicable to the composition of your chemical compounds. So in this chemical reaction, kids, you have 2 moles of your hydrogen and 1 mole of your oxygen. So if combine yung 2 ka moles sa hydrogen, kag isa ka moles ang imo nga oxygen, therefore you have H2O nga 1 mole. In this chemical reaction, kids, so moles of your hydrogen and oxygen describe the number of atoms in each element that react to form your 1 mole of H2O. So kids, tuduan ta kamo kung paano na sila. To think about what a mole means, one should relate it to the quantities such as dozens or pairs. As a pair can contain 2 different of the same item. For example, 2 shoes, 2 books. Kung sa dozens naman, isa ka 12 nga tubig. For example, 12 di siya ng dozen, ang pair, 2. So, ang mole naman natin, kids, ang mole natin also means, again, equal ang mole natin. 1 mole is equal to 6.022 times 10 raised to the power of 23. So, 1 mole is always 6.022 times 10 raised to the power of 23. So, don't worry, kids, ang 6.022 times 10 raised to the power of 23, hindi ko na ipagpasolve sa inyo. Kaya again, hindi tanan ko, may scientific calculators. So, example 1 natin, kids. Look carefully. Ano convert natin? We are converting your mass to moles. Ano ganit, kids, ang ato na unit for mass? Dumduman niyo pa? In chemistry, anong unit for mass? It is your kilograms and anong isa? Grams. Diba? Dumduman niyo pa? Or nadumduman niyo na? Basta mass, ganit, kids, ang ginahambalantang kabugaton, diba? So it is measured in kilograms and grams. Next. We are asked the question, kids, of how many moles your potassium atom are in 3.0 grams of pure potassium metal. So kids, anong given sa aton based sa question? Sa question alone lang. Aray, zoom ko para makita nyo. Anong given sa aton based on the question asked? Ginhatag sa aton ng aton element, tama? And ginhatag man sa aton, kids, ang inyong mass, 3.04 grams. Kita onda sa inyo? Hindi, sir. Hindi mo yan. Hindi mo yan? Silot mo lang, Mike. Ari, kita na? Hindi? Hindi, sir. Kita na? Tao to, sir. Ay, sila. So, kids, sa question... Sir, okay na. Oo, sir. Okay na. Sa question nga ni kids, how many moles ko isang potassium atom ang ara sa 3.04 grams of your pure potassium metal? Anong ginhatag sa aton? Ang element. Ginhatag sa aton ng element, ara, di ba? Ang mass, kids, ginhatag sa aton, wala. Ang grams, kids, ano na? Mass, di ba? Mass? 3.04. Sir. 3.04 is given in grams. And you have your element. So you are converting your mass into moles. Kaya anong ginapamangkot din sa aton? How many moles? Diba?
So, paano tayo siya obrahon, kids? First, sulat nyo ang inyong, sulat yung 3.04 grams. Okay, so here you will have an example for CBS. Okay, at 20.882 grams sample Of your compound potassium. Potassium is symbolized by the symbol of letter K. 8.474 grams of your sulfur and Next. 6.336 grams of oxygen. Kids, you will need to find your atomic weight or atomic mass unit na. Din ko ganit makuha ang atomic weight, Din kids, sa periodic table. Pilang atomic weight ni potassium? Yes. Ari potassium mo? 339.098. Or simply, round off to one decimal place? Sir, Round off to one decimal place pila? 39 point? Round off to one decimal place, kids. 1. 39.1, correct. 39.1, ibutang ko di sa dalom. Kay kids, ginhambal sa aton nga atomic mass unit. Di siya, ano gani ang unit sang aton na mass, Grams. Grams. Correct. Grams, ano ang element na gintanawan to sa atomic mass? Potassium. 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 K. Okay. So for every 39.1 grams ng calcium, may ano tagali? 1 mole, di ba? Araw. Ang butang ko di kagini. Ang ginpamas ko. For every, kada isa nyo kids nga atomic mass unit sa inyong substance, may 1 mole ginakamu ha? May 1 mole ka sang potassium. Correct? Kids, may kapariho ko, di wala. May kapariho kung units wala. Sir. Ano? Grams at okay. Correct. Cancel ko sila ha? Kids, simply ang multiply tanan nga ara sa babaw and divide tanan nga ara sa dalom. 3.04 times 1 is still 3.04. Divided by 39.1 is equals to, your final answer will be 0. 0.0778. 700. Yes. Anong bilin ko ng units, kids? Mole. Mole of Ang mole, potassium. sir, kalang potassium. Ang K Yes. nasa babaw. So this will be my final answer. In-check nyo sa inyo nga, calcio. Ano ginapangita tagan sa question? How many moles? Diba? So anong nakita ta? Moles of your potassium man. Kaya ginapangita ta how many moles of potassium. So gets na? Gets na, kids? Low? Gets na? Ha, ano? Nasa alam lang. Then, 8 times ang sir. Okay, divide ko na sila tanan, sir. Ginabangon, nilibon. Walang kalang. ang Sa alam lang. ang sa dalom lang ang i-divide, ang sa babaw multiply na. Yan yung sa babaw, tapos sa dalam yung i-divide nila yun. Tandaan niyo kids, per may kids ang MDAS law. Diba? MDAS law states that kung may araw ka mo sa different ka factors nga involved sa inyong problem or sa inyong solvings, pasunodon niyo sila through your MDAS law, diba? Multiply ka anay. After mo multiply, ma-divide. Sakto? Next, then, ma-add ka pag mag-subtract. Pasunod lang. So, in this case, MDAS law na to, meron ka multiplication kag division nga involved. Ano nahon ta? Multiply anay. Then, divide. Sakto? Hello, harap pa ka mo? Sir. So, muna na basihan yung MDAS law, pero may gid tayo mauna multiply before to mag-divide. Galing kapag multiply ta, di ba? 3.04 times 1 is equals to pila lang? Umuman Japan, di ba?
3.04. Then we divide it to 39.1. Sa bato din is 0.0778. So kids, tandaan nyo lang din, sa aton, mag-convert na sa inyong mass to moles. O lang kita yung palatandaan na to, no? Check nyo ang inyong ginapangita ng moles. Check nyo ang inyong mass nga given. Paon nyo lang ang inyong atomic weight. Then, multiply mo na sila kag-divide. And you will get your final answer na dahil. Amo lang na siya kadasi. Kung pakita nyo dahil, for example, this potassium. Para naman mga given niya. May sabat ka na dahil. Gets na, kids? Hello? Gets na? Mag-proceed na to daan? Sir. Okay, next, if we are converting your moles naman to your mass, again, ginhatag sa aton naman, baliskad sang ginhatag sa aton, di ba? Si mass, ginapangita ta, si moles. Subong ginapangita ta naman, si mass, ang ginhatag sa aton, si moles. So, kagina nag-divide kita ang aton primary, ginubra, nag-divide ta, di ba? Diri naman, ma-multiply kita. Why? Because we are finding your mass. Baliskad sang procedure kagina. So kids, ano ginhatag sa aton? Ang moles 10.78 moles. Ano dahil ni element ginhatag? Calcium. Diba? Sir. So kids, simply write your given. 10.78 moles of Ca. Amo lagi na siya kasimple dahil kito. Times. Calcium naton, pangitaon ta naman kay periodic table. Amo lagi na siya kasimple kids. 40.078. Kita mo na? Hindi siya ganyan. 40.078. Ari, 40 point. Ari. 40.0. Correct. I-round off. Pwede nyo man siya kids i-round off. Ihatag lang sila instructions sa ato na exam. 40.78 rounded off to the nearest 2 decimal places. 40.08 lang siya, di ba? Wait lang. 40 point... Wala. 40.08. 7. Ano din ang unit, kids? Atomic mass unit yung kwata. Mass, kids. Mass, anong units ng mass natin, kids? Grams, di ba? Again, basta mass, ganun unit niya, grams. Anong element niya? Ca. Over. Kada sa every atomic mass unit na ito, may ano ganun, kids? 1 mole. Di ba? 1 mole. Oo. Of? Ano ang ginhatag sa ito na element? Ca. Ca. Kids, multiply tanan ng ara sa babaw again and divide tanan sa dalang and you will have your answer of 432. 32.06. Round off to the first decimal place. 0.6 rounded off to the first decimal place 1, is 1. sir. Sakto? 1. Oo. Anong bilin ta kids? I-cancel out ang mo. Oo, 1, sir. Ano ang bilin kong ano kids? Nga unit? Grams, sir. Grams, correct. Grams of calcium. And that will be my final answer na kids. Amo lang gid na. So kids, sa ato na conversion from mass to moles, nag-divide kita. Primarily nag-divide kita. Diri naman, nagano naman kita kids sa moles to mass. Nag-primarily multiply. To get your final answer. Okay? So kids,
Kabalo na ka mo mag-convert. In your spare time karon sa gabi or kung ma-chance na kung tuon sa reviewer tab, practice your example 4 and 5. The same procedure sa example 1 and 2. And ang ato na sample 3, tudlo ko sa inyo pero don't worry, hindi na siya magawa sa exam ha. Kaya ganyan kilangnan yun isang scientific calculator. Tudlo ko lang din siya sa inyo, kaya dapat kabalo lang kamo kay chemistry ninyo daan. Okay? Galing kayo hindi ka face-to-face, alangan pa baklan pa kamo scientific calculator. Tipidan nyo na lang kwarta nyo. First kids, from example 3, atoms na mas. Arap pa kamo kids? Sir. Arap man ka ba? Sige. So how many atoms are there in a 3.5 gram sample of your sodium? So we are given mass. Di ba? Kay gram siya gani, oh. We are given the mass of your sodium. So, next ginapangita natin dili is your atoms. To find your atoms, kids, we are using your Avogadro's number. Pero kids, to use your Avogadro's number, we need to find the moles first. To find the moles natin, ano gani? Finding your moles. Areo. Example 1 is how to find your moles, diba? So we will use the formula of example 1. 3.5 grams of your sodium times 1 divided by 22.98 grams of your sodium. Din ko nakuha sa 22.98. Periodic. Yes. NA natin is 22.99. Ara siya. Tapos, simplihon ta lang kids. Multiply ta lang sa babaw. Divide ta lang sa dalom. And you will have 0.152 mole of your sodium. Right? Next, now that we have found our mole, pwede ta na siya i-convert into atoms using our Avogadro's number. Hindi. Pwede na. Kaya may moles na ta, di ba? So, 0. Kids, kayo may moles na tabala? Right? May moles na ta. Ginpangita ka. Sir. Pwede ta na siya, kids, ma-convert ang aton moles into your Avogadro's number. Kaya gan, ang aton gani moles, ano gani, kids, ha? For every 1 mole naton, may ara ta? 1. Hindi, for every mole naton, may ara ta nung Avogadro's number. 6 point? Ari, kids, sorry, 6.0214179 times 10. times 10 raised to 23. Oo. Or simple, kung simplihon ta lang, ginagamit yun. 6.0, 0.22, or 23. 10. 0.22 times 10 raised to 23. Na, amo lang gid na siya, kids. So now that we will use na, amo naman ni siya, kids, dayo, no? Diba nakuha ta ng mole? I-multiply ta lang yun siya sa Avogadro's number natin using your scientific calculator and you will have your final answer of 9.15 times 10 raised to the power of 22 atoms of your Na. So, hapos man na siya tani. Kids, galing kikilangnan yung kids ang scientific calculator in which hindi tanan ng students may ara. Diba? Ang iban sa inyo may ara man? Or tanan ko mo wala, get? Kaya hindi ko manigapon pag Ang ibang sir niya, pero wala. Wala, sir. Hindi talang ni pagdalon, dapat importante lang galing kabalo ka mo. So, nagets nyo? After takwa sang mole, i-multiply ta lang siya, kids, Sir. sa Avogadro's number, and you will find the atoms of your element. Okay? Amo lang kita siya kasimple, kids. So, that will be all sa molar mass naton. 2 topics na lang aton discussed. At 2 topics, 2 na lang ka-solvings. Empirical formulas. And your percent composition, which is dasig-dasig lang din yung empirical formula. Nakuha mo na sir, imo, duwa ka kwan niya, nas i-discuss. Nagwa na sila, kids, sa exam. Parihugid ni siya, kids, ang magwa sa exam, ang naglain lang ang numbers. Okay? Naglain lang ang numbers kag ang formula, pero ang iya, gid sa pag-solve kag tanan is the same. Pati ang question is the same, ang naglain lang ang number kag ang formula. Are we clear? So kung good sala ka mo, kids, tanawan nyo lang ang aton na review. Gina-record ko man isang tangin na tudlo ko sa inyo. Ha? Isan ko lang karon sa inyong recording para kung 2 days ang inyong exam, hindi nyo pagdalion. Ha? Sir, thank you.
So first, kids, as previously mentioned, the most common approach to determining a compound's chemical formula is to first measure the masses of its constituent elements. However, you must keep in mind that chemical formulas are represented in the relative numbers, not masses of atoms in the substance. Therefore, experimentally derived data involving mass must be used to derive the corresponding number of atoms in the compound. To accomplish this, we can use molar masses to convert the mass of each element to a number of Hindi moles. ako makita, sir. Hindi nyo makita? Zoom ko naman, wait lang. Wala akong nakita, sir. Hindi mo ginawan. Simulation, wala. La. Wait lang. Yan, pin ko. Pin what ha? Para na? Times 38.76 grams of mercury over 100 grams of Para na? since the compound the same ang lalim Hello, kids. Ay, yes, sir. Pilit-pilit. Pilit-pilit. Sa iban, hindi nyo man kita? so times mo lang 12.2 kita ko sir Kita, sir. La. Basi ang internet mo ta or click lang ang presentation sa kilid sa video bala para mapin mo siya. Itin. Ipin lang. Sige lang, guide nyo lang ko mga 15 minutes tapos na itong klase, ha? So first, kids, we can use our molar mass to convert the mass of each element to a number of moles. We then consider the moles of each element relative to each other. Converting these numbers into a whole number ratio can be used to derive the empirical formula of the substance. Consider a sample of a compound determined by 1.71 grams of carbon and hydrogen. The corresponding number of atom of both. So, kids, the other name, ana, isang atom empirical formula is the simplest formula. Again, kids, magwa ni sa exam nyo, ang other name sa empirical formula, ano gani? Anong ginaba ko bago lang? Magwa ni sa exam nyo. Multiple choice. The other name for your empirical formula is simplest formula. Okay? Harapan na sa midterms nyo. So, kuha nyo na. May 1 point na kamo. Again, the other name for your empirical formula is the simplest formula. Ha? So first, kids, we are given 1.71 grams of carbon and 0.287 grams of hydrogen. So kids, using our molar masses, we will now find their corresponding moles. Kids, ginhatag grams, i-convert na siya into moles. Simply divide lang din sila ang ginhatag sa aton sa ilang nga atomic mass unit. Din ko nakuha si 12.01 of carbon. Kids, periodic table. Carbon, 12.01, ara. Kita nyo? Sir. Butang ko din di 12.01. Divide mo sila, may arakas ang 0.142. Cancel all like signs. For every 12.01 ko grams of carbon, may ano ko ganit, kids, 1 mole. Ano ginapakita ko? Mole. Next. Hydrogen ko naman, kids. Ang hydrogen, kung pila ginhatag sa problem, 0.287, right? 0.287 times 1 divided by 1.008 is equal to 0.284 mole of each. So, kids, amo na ni yung final answer, ta? Amo na ni ho? Hindi pa. Kids, dapat kung magsulat ka mo sa subscript, it contains a whole number subscript. So, paano nyo makuha ang whole number yung subscript, kids? You divide each subscript by the smaller subscript. Sino pinakagamay sila nga duwa? 0.42 or 0.284? Kids, sino ang gamay din sila? 0.142 or 284? Sino? Sino, kids? 142, di ba? 0.142. So, kids, divide your carbon of 0.142 divided by 0.142, pila kuha mo?
1, di ba? When your number is divided by itself, it always answers to 1, di ba? Therefore, you have carbon 1 or simply carbon. Next, 0.284 divided by 142 is equals to pila? 142 plus 142, how pila? 2. Di ba? Hello, kids. Sir. 284, sir. So, pila kids ang sabatya? Duwa ka hydrogen. Kaya again, 0.284 divided by 142 is 2. Sakto? 2. Therefore, sulat ko this hydrogen ko H2. And this will be your empirical formula na. CH2. So, kids, another example. Paano, sir, kung tatlo na ang akon nga element kinhatag mo, sir, sa question? Kids, we can use your tabular form. Tabular form ang gapaa mo ni. Para dire-diretso ang inyo pag-solve. Kids, we are given a 20.882 grams of sample of an ionic compound is found to contain 6.072 grams of your sodium, 8.474 grams of your sulfur, wait lang, zoom ko para kita niya ha, and 6.336 grams of oxygen. What is its simplest formula or its empirical formula, kids? You are given the elements of sodium, sulfur, and oxygen. You are given the relative mass of your element, 6.072 kay sodium, 8.474 kay sulfur, and kay oxygen, 6.336. Ara, kita nyo? So kids, ara na ang ila relative mass of the element. Next ang obrahon, basicin obra ta kagina diri. Matan-aw ta sa periodic table sang iya nga atomic weight, di ba? Ang 23.0, this is the atomic weight of your sodium, Na natin pa ito, Na. 22.99 or simply 23, di ba? Next, your sulfur, pilang yung atomic mass unit? 32.1. And oxygen has a atomic weight of 16 because ang iyang atomic weight di 15.999 or simply 16. Kids, i-divide nyo lang gina sila, kids. I-divide mo lang sila. Then you will get 0.264, 0.264, and 0.396. Kitaon sa inyo? Yes or no? Kids, arap pa ka mo. Matapos Yes, sir. Sino di sila nga tatlo ang pinakanubo? Si 0.264 or si 0.396? Blurred na Victoria. Blurred naman. Wait lang, zoom pa. Ara, blurred pa? Blurred pa, kids? Okay na, sir. Okay na. Sino pinakagamay sila, kids? 0.264 or 396? 6. 0. Wala. Ara, o si 0.264. Ari, kids, so si 0.264 ang pinakagamay. Ang gin-underline ng kababala. Ara, kita niyo na? Kaya kita niyo na siya, kids? Siya na ang gamiton nyo nga pang-divide. Okay? Paggamiton siya pang-divide. 0.264 divided by 0.264 is equals to 1 kay sodium, 1 man kay sulfur, pero 1.50 saya, kids, kay oxygen. Kita nyo? Ara, o. Hello? Hello, kids? Kids, kayo may amunik ka mo? Sir, na connection. Oo, hindi. Gadula-dula. Kids, kayo... Pilit siya, sir. Sir, Wala. Ara na? Clear na? Hindi pa? hindi. Okay na. Ay, salamat. Nagtapos na ta. Kids, may ara ka mo 1.50. Ano ganyan hambal sa aton? Di sa inyong, nga empirical formula?
Kids, dapat it only contains a whole number subscript. Whole number nga subscript. Yung kailang na natin. So, niyari tadi hindi whole number? Yes or no? Sa 1 kag 1.50, may ara wala. May ara, di ba? May decimal tao? Kita nyo? So, ano obrahon tadi? To convert your decimal into a whole number, pangitaon nyo kids ang iyang nga integer. Hindi nyo mag-gets kung integer kung ano ang pwede nyo ma-multiply para maging whole number sila tanan. Amo na lang na. So kids, ano ang pwede ko ma-multiply kay 1? Ang pinakagamay ko nga pwede nga multiply kay 1 para may whole number siya. Kay whole number lang siya nga daan. Pero pwede magsabay ko 1.50. Again, para hindi ako magsala, kids, ignore ta lang anay si 1. Kay 1.50 lang tatanawan is 1.50 kids. Anong pwede ko multiply kay 1.50 nga pinakagamay para pwede siya maging whole number? Pwede ang 3, hindi. 3. Hindi. Hindi, kahit decimal man siya po. Ang 2, pwede hindi. 1.50 times 2. Pwede siguro, sir. Pwede. Pwede, sir. Pwede 1.50 times 2 is equals to just 3. Ang 2 nga na, pwede ko nga na multiply kay 1 para whole number siya gapon. Of course, pwede. Yes. Pwede. Pwede. So look at this. In times na sila nga tatlo sa 2. You now have your final answer of NA2. 1 times 2, how? 2. So solve for natin, 1 man iya sabat 1 times 2 is equals to 2. Oxygen, 1.50 times 2 is equals to pila? 3. 3. This will be your final answer na. So tapos na ta sa aton kids nga, empirical and simplest formula. Last na lang din natin is your percent composition. Your percent composition, kids, is of a compound can also be determined from the formula of the compound. The subscripts in the formula are first used to calculate the mass of each element in 1 mole of the compound. This is divided by the molar mass of the compound and multiplied by 100. Dumduman nyo pa paano nyo ginsolve percentages ng midterms. Bagay na multiply siya by 100. Amo man siya, kids. Galing, ang ginagamit na lang is your elements and your compounds. Maghambay ka mo gani elements, kids. Ang tanan nga makita naton sa periodic table na tag-isa lang. Diba? Ang hindi na sila pwede ma-broken down into simpler substances, that is an element. Kung compound, dumduman niyo pang compound, kung ano na yung description. Kids, dumduman niyo pang compound. Ang compound, kids, is a combination of 2 or more elements. Correct. Good. So, kids, wala na siya, kids. Element ang sa babaw, compound ang sa dalo. So, how do we do this? Kasi multiply mo sa by 100, that is how you use your formula. So, kids, example. Last na natin, kids, ha? Huwag na kumadayan. You have your dichlorine heptoxide. Your dichlorine heptoxide has a formula of Cl2O7. Cl2O7 is a highly reactive compound used in some organic synthesis reaction. Calculate the percent composition of your dichlorine heptoxide. So first, you kids na step naton para sa problem solving your percent composition, identify the given information and what the problem is asking you to find. Ano ang ginhatag sa aton, kids? See? Formula of Cl2O7, correct? Given mo is Cl2O7. Find its percent composition. Kids, to find its percent composition, identify the subscripts. Pila, kids, ang subscript ni chlorine naton or your Cl? 2. Very good, Gija. Tapos ang oxygen naton, pila subscript ya? 7. 7, correct. Check nyo the kids, so. 2 kag 7. Kita nyo yung underline ko? Sir. I-multiply mo siya by its atomic weight. Dinta ko ng atomic weight again. Atomic weight. Dula-dula. Ano, sir? Hala. Nagdula naman. Dula. Ara na? Timo, sir. Timo. Aw.
Okay na? Clear na? Oo, sir, clear na. Sige, sige. Kids, ang ato na atomic weight din takaon? Sa Table, sir. periodic table. So, ang periodic table, ang 35.45, ang 35.45 nakuha ko sa atomic weight sang chlorine sa periodic table. Hindi ang chlorine. Taon to si chlorine natin. Ari si chlorine, kids, oh. 35.45. Sakto? Oxygen natin dahil 15.999. Ari siya. Ari si oxygen. Maging 16. Simply find their molar mass, kids. I-multiply mo siya kay subscript ya. Pilag ang subscript ni chlorine 2. So, 2 times 35.45 is 70.90. Correct? That is its mass. And now, 7 times 16 is 112. To get its molar mass, add mo lang si 70.90 and si 112, you have now 182.90 grams per mole. So, ano gamiton? Tadi siya, kaya siya niyang gamiton, tamang divide kay chlorine kay oxygen. Okay? Last step. Last step na natin, kids, to find your percent of your chlorine, sulat anay si 70.90 sa babaw. 70.90, arisa. Next, i-divide na siya sa iyang molar mass of 182.90. Then we multiply them by 100% and you will get 38.76% of your chlorine. Dula, sir. Gadulat-dula. Kaya mo, bali sir. Hala. Ngit lang. Nagtapos naman ta. Ara, kids, clear na? Hindi pa? Topic yapon, sir. Shopee gyapon. Wait lang ha. Herp. What you doing? Why? Hina lang gid siya. Hina lang gid siya. Kids, okay na ang internet? Okay na, sir. Okay na. So, di ka mo nag-Shopee kagina? Continue ko lang? Dito sa CBT, ano na, CBT. Sa mas basang CBT, ano, CBT. Ay, okay. 70.90, di ka mo nag-stop. Nag-Shopee ka mo. Balik ta. So, kids, 2 times 35.45, kaya again, nakuha ko siya sa periodic table, ang atomic mass unit ni chlorine. Ang 2 din, subscript ni chlorine. Okay? Multiply mo sila maging 70.90, correct? Text si oxygen, same man Japon. Subscript of 7 is multiplied by its atomic mass unit of 16. Ari ang 16 kay oxygen. Multiply mo sila, may ara ka 112 grams of your oxygen. Tapos, ubrahon takid si add na ni sila para makuha nyo ang molar mass nyo sa inyong dichlorine heptoxide. Molar mass siya, therefore, is 182.90 kay gin-add ta si chlorine kag si oxygen. Tama? So far, ga-follow. Next. Kids, to find your percent in your chlorine, sulat nyo lang si chlorine gid mismo nga atomic mass unit ya with its subscript, which is 70.90. Siya sa babaw. Over your molar mass. Ang molar mass natin pila, kids? 182.90. Correct. Very good. Then, i-multiply ito lang sila by 100%. Again, 100%, ha? And you will get your answer of 38.76% of chlorine. Next, ano naman obrahon ta kay oxygen? Same man Japon, pareho kay chlorine. Get naman Japon ang atomic mass unit ni oxygen, which is 112 grams of oxygen divided by its molar mass of 182.90. 182.90 grams. Tapos na sila divide, 100%. multiply mo sila by its percentage of 100, you will get 61.24% oxygen.
Kids, amo na ni sila dahil nang imo final answer. Pero paano mo balaan if sakto ka or hindi? Kids, simply add 38.76 and 61.24. 6 plus 4 kids is equals to pila? 10. 100. 10, oo. Tapos, 1 plus 7 is equals to 8. Plus 2, 10 man Japon. So, 8 plus 1 plus 1 is equals to 10. 6 plus 3 is 9. Ang carry over ta nga 1, maging 100%. 100.00%. So, kids, kung hindi ni siya 100, most likely, sala ang imo nga sabat. Okay? So, kids, that will be all for our review, subong. Thank you, good kids, sa inyong nga time. Any questions?